Oke. Dihamu hurian itu hata, na marpungu dohita nuaeng laho sumoba Tuhani, na terjou dohita laho mamuji asini rohana, na buas ni lehon nai dihita. Taleho ma puji-pujian hasangapon dohot hamuliaon tu debat tutu hatta debata ama ngisa sude si gonggom saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut. Nunga lambagas jalang ngol-ngol pakilalata, paimay mahon hamomojap ni sahit bolon virus corona si pamagoon. Alani i say unang maca dihita majugoar ni Tuhani. Asa dipalua hita sian hagugutanon. Dibaheni marsada ni roha mahita ra doho dongata nahap porsea tu Tuhani mangaraduti hasadaw ni todi ima nagabe topi ni mingguta diari sadarion atong tapuji matuhata marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni todi porbadia, na tumopalangi doho tanoon. Amin. Parangeo kamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana. Mar perbuehon perbue mar hite-hite saluhut, ulaon na denggan. Martoru ni roha situtu, marlabok jala marlabas ni roha. Haringgaco kamuma mangaraduti hasadaon ni todi, pinadomu ni dame. Ay sada do dagingi, jala sada do todi, ay songonido hamu tarjow di bagasan sada pakirimon di pajowoni. Haleluya.
Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata pargugu na sohatu dosan, hodo na mangukap dalan Tuhan nguluan jala na majauh hami tuhati uron di bagasan barita na uli. Sailehon jala patubu, madihami haporseaon na sitong di bagasan sada pakirimon tu Tuhan Yesus Kristus si paluai. Urupi mahami marparange natamadi hobar tu pajauon naung songgop tuhami. Martoruk ni roha si tutu, marlabok jala marlabas ni roha, tabay mahaporsyaon nami ganupari, asalam tugu, lehon madihami, holong ni roha, naso marpangaci, asa holong roha nami diho, doho didongan nami, jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mabahen lomo ni rohami. Say uloy ma pangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata dihita di minggu pasiahon dung Trinitatis Sadarion, ima patik paupaton doho lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naunomari maulahamuna sa siulamu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatamdoi. Dang jadi ho mangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ay dinaonomari do ditopa debata, langit doho tano, doho lau, doho nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do bahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala diparbadiai, dia do lapatan ni ima sahana atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amin. See
Martaniang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham, saya si maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami, say sahapi matubagasan rohanami hasesan ni dosa nami lehon matur hami todim na badiyay, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asaho rohanami marhaporsyaon laho mangutapon nasa dosa doho roha portibion. Asa ho pasahatami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Songonon dohatan ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu hamu akan naluja jalana sorat, hupasonak pehamu, buat tamu maaugaku tuhamu, guruho kamu masianahu, ay nalabo doahu jalana sere marroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, ay labo doaugaku jalan yang doho nahu hapor saton. Hasangapom madidebata na digijang. Amin. Hatani debata epistel di minggu tasadarion tersurat di 2 Musa bidu 10 mamuka maisian ayat 10 sada sahat tu ayat 10 alu tajahama marsika soring dungi ninna Jehovah ma tu si Musa songonon. Jadi dung bodari
Roma marhulala akalote tung ditutupi do parsaroani. Jala manogok nai marpeahan nabur humaliang parsaroani. Jadi dung di ida hala Israel akar didok be matulungan na makku. Ahadoi aidang di boto na sida manang ahay. Alani ninna si Musa ma tunasida. Masagu-sagu na nilehon ni Jehovah Tuhamu bahen si panganon. Jadi di bahen hala Israel masongoni adong napapungu godang, adong napapungu otik. Masahakna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Rak doho dongata saha porsiaon di sadok portibion taha tidak koma ha porsiao tai rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pergugu na sohatu dosan na tumo palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na berni di pangumuman ni silatos na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban watoru deng ditanom na mula mengulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pergogo na suhatu dosani disima ibana pai mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dihasisan ni dosa doho dihatai na mandok mula mangolu do sogo daging ni halak na umate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Selamat hari Minggu.
para warasan madihita amang inang. Tabegi majolo odolani titing ni huriatta di minggu pasiahon dung Trinitatis. Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Na parjolo guarni minggu sadarion ima minggu pasiahon dung Trinitatis dohot topik mangaradoti hasadaon ni toddi. Na paduahon ruas natabba. Mabuka minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama keluarga amang Markus Situmeang inang putri boru tabunan narosian HKBP Brastagi resort Brastagi inganan nasida di Wik Bethesda. Selamat datang ma di nasida, sayang giat ma gabe ruas na mangulu nasida di huriaon. Napatuluhon ibadah online marhite YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Mulai minggu tanggal 10 Juli 2021 di Patupa Huriata do permingguan online. Ibadah online anak sekolah minggu pukul 6 WIB. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB. Dohot ibadah bahasa Batak pukul 8 WIB. Pinangidu tusudi ruas Estomihi Bengkong madohoti permingguan online di Bagastabe. Napapaton pilihan permingguan online. Pilihan ibadah sekolah minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial, remaja, naposo, parupuan dohot ama, dohot permingguan online asatapa saat ma tusit 2 week masing-masing manang tu kantor ni huriatta. Napalimahon ruas namoding. Nah di hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 naung salpu nunga jumolo modding ruas ni huriatta ima amang horman si haloho nahinan sian Wik Moria tutup umur 43 tahun tuhat tamana mangapuli rohani keluarga na tininggal honna. Di hari Senin tanggal 26 Juli 2021 naung salpu nunga jumolo modding ruas ni huriatta ima inang tiarma boru simajuntak nahinan nahina baluhon ni amang tiopan sianipar sian Wik Sinai tutup umur 40 tahun tuhat tama na mga puli rohani keluarga na tininggal honna na paunopon pertangyangan online di Patupa pertangyan online di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 mulai pukul 10 sia 30 WIB. Pinangidoma tu saluhut ruas lahomat dohoti pertangyangani di Bagastabe. Marhite YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Napapituhon ibadah online kategorial perempuan. Di Patupa di hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 mulai pukul 10.06 WIB. Tapatupa ma di Bagastabe marhite YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Napawaluhon ibadah online kategorial ama. Di hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 mulai pukul 10 sia WIB. Tapatupa ma di Bagastabe marhite YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Napasiahon ibadah online kategorial remaja dohot naposo. Di hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 ibadah kategorial remaja mulai pukul 10 sia WIB. Ibadah kategorial naposo mulai pukul 20 WIB. Tapatuama di Bagastabe marhite YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Napasapuluhon kegiatan panitia tahun pemberdayaan distrik 20 Kepri. Melalui panitia kita telah melakukan beberapa hal di masa-masa PPKM ini, antara lain A. Akun media sosial HKBP Distrik 20 Kepri telah resmi di-launching pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021.
Adapun akun media sosial tersebut, yang pertama Facebook Distrik Kepri, yang kedua Instagram Distrik Kepri, yang ketiga YouTube HKBP Distrik 20 Kepri, yang keempat website HKBP Distrik 20 Kepri.org. B. Kiris HKBP Distrik 20 Kepri telah terbit dengan harapan gerakan 5.000 untuk tali kasih yang telah digagas dalam rapat panitia tahun pemberdayaan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Pas 10 sadahon sayembara mencipta lagu CHKBP. HKBP melaksanakan program dalam situasi berjuang bersama melawan COVID-19 di Indonesia melalui menciptakan lagu yang dimulai dari tanggal 23 Juli hingga tanggal 10 Agustus 2021. Informasi selanjutnya, Boy Mata Sukun tu kantor ni Huriatta. Pasal 22 hon ruas namar sahid sitangnya konoton. Sintua S. Sinambela inang boru nenggolan Sianwik Bethesda perawatan di Jabu. Amang S. Purba inang boru Simanungkalit Sianwik Judea perawatan di Jabu. Nyonya L. Sinaga boru Pakpahan Sianwik Betel perawatan di Jabu. Pasal 10 ucapan selamat ulang tahun. Parhalado pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot hotripe tua karuas nomor ulang tahun di hari tanggal 26 Juli sahat tu tanggal 1 Agustus 2020 sada sadita betu hatama pasu-pasuna songoni nanggajang ni umur dohot hahi pason tuhamu taingot ma hatani debatana madok tinggakon hamuma nasa nahinol sohon ni rohamuna tu ibana ai disarihon dohamu tersurat di Sada Petrus bidu 5 ayat 7. Songonima odolani titing di hita di bagasan mingguan tuhat tamana margogoihon hita patupahon akka pakobasion di Huriatta minggu narawon jala di pasu-pasu tuhata akka pelian nong tapasahati bahen sangap di guarna jala lasiroha di hita. Amin. Dami di debatana sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di mingguta
Minggu Pasiahon dung Trinitatis, imana tersurat di surat ni Apostel Paulus mandapoton huria Efesus bidu 4 ayat sada rudi ayat pitu songonon ma tersurat disi. Taringot tuha sadaun ni huria. Asa au natarihot di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangehon hamu manatama hobartu pajouon nong songgop Tuhamu martoruk niroha situtu marlabok jala marlabas niroha masih hahean di bagasan roha naholong haringga sokamu mangaraduti hasadau nito di pinadomu ni dame ay sada do dagingi jala sada do toddi ay songonido hamutar jou di bagasan sada pakirimon di pajowoni sada do Tuhan sada do haporseaon sada do nang padidion sada do debata amani sasudi sigonggomi saluhut sitorusi saluhut jala si ingani saluhut alai tu ganup hi tabedo di basa-basahon asi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus ido yanggo sahatta huria ni tuhata saleleng di portibion dang tarbain soadong akaparasingan nang di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni sada bangso nang di sadok portibion parasingan nido pataridahon hinaragam ni panopayon ni debata parasinganido laho pataridahon hamoraon panopayon ni debata parasinganido pataridahon hamoraon saluhut aka natinopa ni debata parasinganido mabain gabe uli dengan saluhutna asadung sun di topa debata saluhutna dungi di dogma nunga ulibe sude asa dang terbaik kita ia so adong aka parasingan di tonga-tonga ni parsaurata saliling di portibion alai bohado hita lahu menyikapi aka parasingan nang dipamikirion parasingan nang aka sitaonon parasingan nang aka basa-basa parasingon nang di aka pasu-pasu ni debata di bagasan ngoluta asa parasingan menyikapi parasingon na adong di hita tahalat summa tahamolatehon ma aka parasingon na adong dihita ganup ay nunga dinggab jala uli saluhut na aka parasingan ni nang di tonga-tonga ni huria adong do aka parasingan nang aka haulion parasingon nang aka pacarian parasingon nang di aka pamikirion parasingon akan nanaing si patu paun alai bohado hita menyikapi bohado hita laho mabahen aka parasingan ni asa gabi uli asa gabi gugu di hita aka na porsiai asa tarjudu ganum aka na porsia di tonga-tonga ni huria nang di portibion di nalaho mamake aka parasingan ni gabe uli gabe dengan jala marhagugoon jala berdampak tu aka humaliang
alai unang ma gabi aka parasingani gabi sibo ciri aka perbedaan unang ma parasingan na adong di hita ganup gabi membaik kita gabi sirang nasada maradu pun nasada aka parasingan nang basa-basa di debata membaik kita gabi gijang rohata parasingan na adong di ngoluta gabi membaik kita gabi maswadahon nang aka na asni odona di jamoton apostel Paulus di tonga-tonga ni huria Efesus dina di bagasan hurungan ibana sahat dotu ibana barita na adong gejala laho parpocan di tonga-tonga ni huria Efesus asa di paingot di jamoton apostel Paulus do huria Efesus asa unang masa parbola-bolatan di tonga-tonga ni huria gabi makorhon parsirangan nasada maradopon na asing muse asa turupukon na sinurato ni apostel Paulus sian hurungan ala ni haporsehan na di Kristus Jesus asa toktong jupang hasadaun di tonga-tonga ni huria Efesus molotung pe adong aka parasingan ni naing mapakeon na sida dina laho pauli-uli laho pature-ture huria ni tuhata na adong di Efesusi dalam marhite turpukon nang topik di mingguta sadarion mangaramoti hasadaun ni todi hasadaun ni dada ulaun ni hita jolma alai hasadaun ni ima ulaun ni todi ni di mata ima ulaun ni todi porbadia hasadaun ni imana ni rahut ni holong do dame nasian debata asa turpu kon mangajari hita laho manjamoto kita asa taparangehon hasadauni nang di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni bangso ai basa-basa ni di batasa bingdo aka parasingan na pinasahat na tuhita ganup ai didok di ayat pitui alai tu ganup hita bedo di basa-basaon asi-asi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus di baini aka basa-basa ni di batana adong di hita molo tung pe marasing-asing basa-basa ni di batadui di benita hamalate honma asa naing pakeot tama aka parasingani laho marsangap goar ni debata marhite topik mangaradoti hasadaun nito di naparjulu jakon ma hasadaun nito di na adong di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni ngulu ni aka naporsiai ulaun nito di batado dinalahu pasadahon ulaun nito di batado asa porsia hita imana ni dona na di ayat 4 rodi ayat onomi ai sadado dagingi jala sadado todi ai songonido hamutar jauh di bagasan sada pakirimon di pajowoni asa tarjauh do ganup akan porsia lahu manjakon hasadaun ni todi nang di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni keluarga ganup sadado Tuhan sadado haporseaun sadado nang padidioni sadado Tuhani sadado haporseaun sadado padidion jala sadado nanaing situjuan ni aka naporsea jala sadado ojahan ni haporseaun digadum aka naporsea di Tuhani ima Kristus Jesus Tuhani sadado di mata amani sasude sigonggomi saluhut sitorusi saluhut jala seingani saluhut jala di bagasan nasadaido
ujahan na sasadaido di pauli-uli saluhuna gabi pamatang ni Kristus di baheni jakon ma hasadaon ni todi na pinasada ni holong dohot dame nasian di mata adong do tutu nang aka parasingan di tonga-tonga ni bagasta ganup alai bohado aka parasingan ni laho mabain uli gabi dinggan jala gabi haguguun molotung adong pe aka parasingan di tonga-tonga ni huria ni tuhata na di pauli-uli di ojahan Kristus Tuhani ima dinalaho pasangapon goar ni tuhata ai Kristus do ulu ni huriai jala pamatangna dohita molotung pe adong aka marasing nang goar nang pungsi nang aka ulaon nang adong aka keberagaman di tonga-tonga ni pamatang ni Kristusi ido ulina uli jala denggan di bahini amanginang huria ni tuhata tajakon ma asa daun ni todi asa ganup nama suadahon hasadaon ni todi nama negai ulaon ni todi doi na nama cigai aka ulaon ni debatadui nama cigai pamatang ni Kristus dui jakon ma hasadaon ni todi sada do debata sada do Kristus sada do nang pad di dioni dang adong dua pamatang ni Kristus songon pamatang taon sada do molotung pe marasing-asing alai sadado di bagasan na sasadai na paduahon marhite turpukon do topik mangaraduti hasadaon ni todi songod dia do hita mangaramoti mangaradoti hasadaon ni di tonga-tonga ni huriai amanginang dang tarbain soadong aka parasingan dang tapar suada aka parasingan na adong dihita ganup di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni sada bangso di baheni bohado hitam laho mangaraduti mangaramoti hasadaon ni todi di tonga-tonga ni huriai Apostel Paulus di paingoton huria Efesus asana parjolo di si martoruk ni roha si tutu hidup di dalam kerendahan hati martoruk ni roha imahala na manada na mangulu di bagasan dosa do ibana na ibana na dipitori haporsion na di Kristus Yesus dia mempunyai kekurangan dia mempunyai kelemahan diri kerendahan hati adalah awal kita untuk mengenal untuk kita semakin diberkati oleh Tuhan halak namanada dirina ido mangulu di bagasan haserepon ni roha martoruk ni roha aijol mapardu sadu ibana naung sinesa ni tuhata naung di padame di bata dirina dohot ibana di baheni martoruk ni roha ima songon sada karakter ni akana porsea tarjodu hita mamarangehon parange toruk ni roha kerendahan hati setiap orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam kerendahan hati ido tutu sada dalatalahu mangaraduti hasadaun di tonga-tonga ni huria di tonga-tonga rumah tangga masyarakat nang bangsope na paduahon di dong Apostel Paulus di ayat 2 marlabok jala marlabas ni roha marlabok jala marlas ni roha lemah lembut
dada na mandok intonasi, dada mandok na tekanan suara, molo na nidok na disi di bagasan ayat 2 marlabok jala marlabas ni roha. Tuhan Yesus tidak marah ketika orang tidak percaya akan mujizat yang Dia sudah lakukan. Yesus tidak marah kepada orang-orang yang berdosa. Yesus tidak marah kepada orang-orang yang menyangkal Dia, tetapi Yesus marah ketika bait suci Allah disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Hala namar labok jalan namar labas ni roha diboto adigan ibana muruk diboto adigan ibana tarimas jala di dia ingananna asa sada parange marlabas jala marlabok ni roha ima karakter ni akana porsia tarjodu hita manginang asa mamarange on parange marlabok jala marlabas ni roha lahom mangaraduti mangaramoti hasadaun di tonga-tonga ni huria nang songoni di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni sada bangso napatuluhon mangaramoti mangaraduti hasadaun di tonga-tonga ni huria ima napatuluhan masih haihian di bagasan roha naholong sabar ido tutu songon parange ni aka na porsea dang manigor murung dang manigor tarimas alai sabar dotu hatta jala labok dotok tong ibana lama jauh halang mangihuton ibana maka porsiai ibana sabar dan tekun songon sahala na mangula di tonga-tonga ni hauma mangulaun aka ulaun na memang ibana maka nguluhon ngolu na masih haihian namar lapatan dui ibana semangat tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk putus asa, tetapi dia sabar dan tekun mangulahon aka ulaun asa ditikina ibana laho mamutik aka parbuena sabar nanidong na marsi hahean ima laho ibana sabar terhadap satu dengan yang lain. Molotung pe ibana di parsuada, molotung pe akan adinggan di parsuada akadonganna sabar do ibana dang manigor muruk dang manigor tarimas ibana alai toktong do ibana sabar songon tu hatta Jesus dang manigor tarimas ibana molotung pe di parsuada hala ibana molotung pe di parsipal hala ibana molotung pe ibana difitnah oleh orang lain. Ido tutu lahu mangaramoti mangaraduti hasadaun di tonga-tonga ni huria na pawapanton didok ima na saling membantu na saling mangurupi na sada dohot na asing. Ido tutu akaparasingan na adong dihita ganup basa-basa ni debata pasu-pasu ni debata imanahu manupahi hahurangan hagaleon nasada marhite akaparasingan ido boy hita pasikopon aka ulaun boy mabahin gabidinggan jala uli sada ulaun di bahini parasingan na adong di tonga-tonga ni huria parasingan na adong di tonga-tonga ni masyarakat parasingan na adong di tonga ni Portibion asa masih tupahan asa masih urupan
asa margugu dengan jala uli sada ulaon nang dihita pe huria ni tuhata ido songon pangalaho jala tarjou do hita nalaho masih tupahan masih urupan dia ka ulaon ai disido tutu lam takas tapakilalahon na mangaramoti mangaradoti hasadauni na patuluhon marhite turpukon jala marhite topik ni mingguta mangaramoti mangaradoti hasadaun ni toddi ima asa tok kita lahom mangargahon aka parasingon na adong dihita dang tarbay na manginang holan dirita na mangulu mangula nang akaulaon di tonga-tonga ni huria lumobi di tonga-tonga ni keluarga masyarakat nang bangsope alai marhite akaparasingan ni hita boi saling menopang mabain gabi uli saud jala tulus ulaoni di dope Salmen 133 ayat sada uli nai dengan nai molo sahudulan aka namara marangi dang nama swadahon angka parasingan na adong diaka namara marangi alai mamake parasingan ni gabi uli dengan jala saud aka ulaon jala songonido tarjo aka naporsiai lahu mangaradoti mangaramoti hasadaun ni todii dibani huria ni tuhata taradoti ma hasadaun ni marhite na tok kita martoruk ni roha marlabong jala marlabas ni roha masih hahian di bagasan roha na holong masih rupan jala nani rahut ni holong dohot dame nasian tuhatai dibai ni marsangap ma Kristus ulu ni huriai marhite aka ulaun ni aka pamatang nang songoni aka fungsi ni masing-masing pamatang ruas pamatangi jala marsangap nang Kristus Raja ni huriai marhite aka ulaun na adong di tonga ni huriai tapasiding ma pangalaho nagitsang roha nasai manarihon roha diri jala nasai laho manarihon dirina sad diri alai toktong ma ta radoti taramoti hasadauni amin martangiang mahita pinuji maho alidi bata Jehova ai hodo sasadasa na iko si pujion nami jala hodo tutus nagabi hasahatan rohan namoliate disudi aka natinopami marhite-hite Kristus Yesus ale Tuhan mandok moliate hami didenggan don asin ni roham naung pinasahatmu jalan nang ojang jalan nang hudai hami di bagasan ngulu nami ganum tungpe Tuhan marasing aka basa-basam molo tungpe marasing nang akasiden lehonmu di hami ajari hami Tuhan laho mamake basa-basam don asin ni roham nang parasingan na pinasahat mi Tuhami dinalaho paulihon patuluson mabandinggan jala Tuhan maben sangap Raja ni huriai ulu ni huriai ima Kristus Yesus Tuhan nami ajari hami Tuhan makamalate-hon basa-basam molotung pe adong akaparasingani dau masih kami roha diri dau masih kami Tuhan gicang ni roha alai martoruk ni roha marlabas ni roha marsi hahean di bagasan holong do dami nasiakoi Tuhan ai saluhud na isiako doi jala marhapatean tuho doi ajari hami Tuhan mamake akaparasingani mabain asa tulus sada toktong pamatangmu
jala margugu, jala marlas ni roha, saluhutna aka ruas ni pamatang mi, jala uli marlomo ni roha, humaliang lahom bongon tu bagasan parsaoran nauli jala nadinggani. Homa Tuhan na mga lehon gugu dohot semangat nang lumobi ma Tuhan tu panggonggomi nami nang songoni tu aka tenaga kesehatan na toktong ibana Tuhan gir-gir jala makalujahon makalaputon lahu mangaramoti mangaraduti hai pason hahisaron aka dongan nami jolma na terpapar pandemi COVID-19 sai homa toktong na mangaramoti nasida Tuhan diaka ulaon ala nasida Tuhan na garda terdepan na gabi benteng di tonga-tonga ni keselamatan ni bangsoon sian pandemi COVID-19 homa Tuhan na mangapuli molo tungpe Tuhan nang borhat aka tenaga kesehatan di sian tonga-tonga portibion homa mangapuli aka keluarga homa Tuhan na mga leon gugu hai pason tu nasida kana terpapar pandemi COVID-19 papos rohana sida Tuhan marhiti pangaramotionmu marhiti protokoler kesehatan samalua nang hipas ganub aka na mangulang hosa nang songoni ba Tuhan lumobi aka ruas ni huriam aka dongan nami Tuhan na agoan padaraman na bahkan Tuhan na maol mangalului padaraman ala ni pandemi COVID-19 homa Tuhan na patuduhon homa nama masu aka ulau nasida di huta dohot di balian homa Tuhan na patuduhon aka ulau na patut si ulau nasida aka na isolasi mandiri inorhon ni pandemi COVID Tuhan homa Tuhan na mangalehon aka na mabain hipas hisar pamatang na muse na mga leon semangat dot gugu Tuhan nang songonima saluhut na hami huria pamatangmu Tuhan asa homa na mamasu-masu agab asa gabi pasu-pasu toktong di tonga-tonga ni portibion asi roham tangihon matangiang nami amin. Sadado Tuhan, sadado hapor siaun, sadado debata ama nisia sudi, nasumarihon sadok portibion. Alani ita parangi honma na hobar tu pajawon nang songgop tu hita.
na tarjodoh hita tu bagasan sada pakirimon. Ay sada do Tuhan, sada do hapor siaon, sada do nang padidion. Atong parangyo kamu ma natama hobar tu pajawoni. Atong tahapor siai jala tahati dakon ma sada do di bata aman isa sudi sigonggomi saluhut siturusi saluhut jala si ingani saluhut. Tatangiakon ma peleat tatu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo harorwan ni saluhut selain leo nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadami godang ni silen leon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali manamin na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saud malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hon madamena tutodim.